Elle souffre encore à chaque instant. Cette souffrance, celle que nous voyons sur son visage, tout cela, je le dépose devant vous. Véronique Courgeot écopa de 8 années de prison. Éric Dupond-Moretti, celui que l'on appelle acquittator, ayant obtenu l'acquittement dans plus d'une 50aine d'affaires criminelles, avocat de Sa Majesté ici, au Maroc, le dit clairement. Pour plaider au pénal, il faut partager la même vision singulière de l'humanité. Le manichéisme est parfaitement étranger à l'avocat. Les êtres ne s'y distinguent pas entre les bons et les mauvais, gentils et méchants, innocents et coupables. Comme le disait Voltaire, le contraire est toujours vrai. C'est avec cette dimension humaine que les meilleures plaidoiries existent. Toutefois, comme le rappelle Jacques Izorni, immense avocat de la seconde partie du XXe siècle, un excellent avocat n'est pas toujours un orateur. Un magnifique orateur n'est pas toujours un excellent avocat. Pour être un bon avocat, sachant manier de bonnes plaidoiries, il faut donc aussi une bonne connaissance juridique et avoir un plan pour exposer ses idées. La connaissance juridique, c'est la procédure. Soyez bon en procédure, votre éloquence ne sera que plus compréhensible et donc meilleure. Un plan ensuite, simple et toujours le même, exorde, narration, discussion, péroraison. L'exorde, pour obtenir cette attention bienveillante qui doit être toujours appropriée. Citons ici Berryer, le plus grand avocat français du XIXe siècle, dont la statue trône à Paris, non loin de la cathédrale Notre-Dame, sur l'île de la Cité, au sein même du palais de justice, dans la salle des pas perdus. Au début de son procès, lorsqu'il défendait Louis-Napoléon, neveu de Napoléon Ier, Berryer s'exclama « Je représente devant vous un principe, une cause, une défaite. Le principe, c'est la souveraineté du peuple. La cause, c'est celle de l'Empire. La défaite, c'est Waterloo. Le principe, vous l'avez reconnu. La cause, vous l'avez servi. La défaite, vous voulez la venger. » Suit alors la narration. Votre exposé doit être clair et tendancieux. Tendancieux, car vous défendez votre client. Clair, car la clarté est la bonne foi de l'avocat. Va ensuite la discussion naissant naturellement de la narration. C'est le moment de la comparaison des actes et des preuves et le contrôle des uns et des autres. Votre pensée doit être cohérente, pédagogique. La mémoire joue ici un rôle important. Vaste et fondée, elle contient sans effort les dates les plus compliquées, permettant à votre doigt de se poser alors sans hésitation sur les passages dispersés des nombreux documents que vous analysez. Vous devez varier vos intonations de voix, tantôt simples et familières, tantôt hardies, pompeuses, pénétrantes. Au cœur de cette discussion, le plan ne doit pas apparaître immédiatement au juge. C'est vous qui conduisez le jury suivant votre plan intérieur. Vous devez donc être clair et bien structuré au fond de vous-même. Ce plan se termine toujours par la péroraison. Éclair de génie, axiome saillant, pensée vive, mots spirituels. Cette partie peut faire la différence. Souvenons-nous de l'immense Jacques Vergès, défendant l'innocence de votre compatriote Omar Haddad, en ces termes. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Et Jeanne d'Arc, jeune femme, paysanne, illettrée, de dire lors de son ignoble procès conduit par l'abominable abbé Cochon, « Jeanne, croyez-vous être en état de grâce? Si je n'y suis, Dieu m'y mette. Si j'y suis, Dieu veuille m'y tenir. »
et ces quelques vers d'Alfred de Musset. Dieu parle. Il faut qu'on lui réponde. Le seul bien qui me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré. Enfin, l'art de plaider est donc d'obtenir l'intime conviction des juges et de sentir en vous la nécessité absolue de la défense. Comme le rappelle Jean-Denis Bredin, associé de Robert Badinter, ayant obtenu en France l'abolition de la peine de mort, la seule justification de l'avocat, c'est d'être partout et toujours la défense, d'être présent aux côtés de tous, et même du pire d'entre nous, surtout du pire d'entre nous, qui n'a plus rien, ni foi, ni conscience, ni droit, ni ami, ni juge, quand la haine et la colère l'emportent à la mort. Ainsi, pour conclure, que vous choisissiez une plaidoirie de rupture ou une plaidoirie plus conventionnelle, 3 valeurs vous seront nécessaires pour être éloquent. Le respect profond des opinions des uns et des autres, la sincérité, l'humanité. Votre éloquence ne s'exprimera donc que si vous êtes intègre, ayant une probité morale, étant sérieux et véhiculant l'abnégation. Vous serez alors éloquent de tout votre être, de tout votre corps et de toute votre âme. Choukran. Merci, cher maître Dominique Joly, pour cette excellente plaidoirie qui a essayé par laquelle de présenter certains critères à respecter, bien entendu, dans le développement, le raisonnement de discours de plaidoirie. Bien sûr, Dominique Joly, parmi les grands avocats de Paris, d'ailleurs les meilleurs de Paris, il est toujours avec nous depuis qu'on a commencé le premier concours national à Oujda, à Meknès. Aujourd'hui est avec nous. Demain, merci encore une fois, maître Dominique Joly, pour votre plaidoirie. Demain, il sera avec nous aussi l'un des grands avocats de Bruxelles, Patrick Sarens, professeur et maître au barreau de Bruxelles. Il veut dire quelque chose à propos de la plaidoirie. Merci, mais à ne pas tarder parce qu'on va commencer. Tout à fait. Voilà, merci d'être présent et de nous avoir conviés ici. Ahmed est trop gentil parce que ce qu'il oublie de dire, c'est que je donne cours aussi à l'université d'Oujda et donc j'ai évidemment une grande tendresse pour le Maroc et c'est un vrai plaisir de venir parmi vous. Je voulais vous dire 2 toutes petites choses. Demain, c'est une présentation un peu académique, mais je voulais vous dire 2 petites choses à vous, jeunes femmes, jeunes hommes, qui allez peut-être devenir un jour plaideurs et qui allez dans les audiences faire de la plaidoirie comme Dominique Joly vous l'a conseillé. Il y a 2 petits trucs que j'ai appris, j'ai pratiquement 30 ans de barreau, 2 petites choses qui, à mon avis, sont très utiles quand vous plaidez devant un magistrat, quel qu'il soit, que ce soit à Bruxelles, à Paris, à Marrakech ou ailleurs. Premier élément, et Dominique vous l'a dit implicitement, être respectueux de l'adversaire. C'est extrêmement important de reconnaître la valeur de l'adversaire et de reconnaître les droits que la partie adverse va développer. Un magistrat adore qu'on dise de l'adversaire que soit il a bien plaidé, soit il a eu, je dirais, une technique qui pourrait
laisser entendre que sa thèse est acceptable. Et puis, in fine, évidemment, vous la démontez et vous démontrez que votre thèse est la seule bonne. C'est le premier élément que je vous conseille souvent de mettre en exergue. Il y en a un deuxième qui est une technique de plaidoirie qui est absolument utile quand vous plaidez. C'est celle du silence. Très bizarrement, Dominique vous a parlé de la manière dont on doit plaider, dont on doit parler, dont on doit expliquer, dont on doit regarder son interlocuteur. Mais moi, j'ai appris dans ma longue carrière d'avocat que le silence, quelques secondes, est extraordinairement probant. Le magistrat est toujours interloqué quand vous vous arrêtez de parler. Juste quelques secondes. Il s'interroge sur ce qui va venir après. Et je suis certain que c'est ce qui est arrivé chez vous également. Et je vous assure que quand vous avez quelque chose de très important à dire, vous plaidez, un moment de silence, quelques secondes, et vous passez à l'élément central de votre plaidoirie. Et c'est généralement ce dont le magistrat va se souvenir. Et j'essaierai demain de vous montrer que entre ce qui va être dit et le non-dit, il y a toute une gamme d'informations qui passent d'une oreille à l'autre, et le seul objectif de l'avocat, c'est que cela termine, in fine, dans le cerveau de ses interlocuteurs. Voilà, à demain. Merci. Merci, cher maître Patrick Sarens, pour ces conseils pour vous, les futurs avocats, les futurs magistrats de notre pays, de notre société marocaine. Et sans tarder, je passe la parole à Monsieur Mazouz Bekkaï, professeur à l'université. مولاي إسماعيل، أتكلم باللغة العربية الآن بعدما استمعتم إلى اللغة الفرنسية بطبيعة الحال. أعطي الكلمة للأستاذ المعزوز لأنه سوف نقوم الآن باختيار الفرق المرشحة لبداية المسابقة الوطنية في المحاكمة التدريبية بطبيعة الحال. فليتفضل مشكورا. إذن أمامكم سوف تكون هناك النزاهة المطلقة، الشفافية المطلقة، الفرق التي سوف تبدأ عملية المسابقة الوطنية بطبيعة الحال. الاختيار أمام السيد واخا ماشي مشكل. السيد رئيس اللجنة المنظمة اقترح أن يكون عضوا آخر من لجنة التحكيم جالسا معنا لاختيار الفرق المرشحة بطبيعة الحال. وأعطي الكلمة للأستاذ المعزوز، أستاذ كما قلت بكلية الحقوق بمكناس، وعضو بطبيعة الحال دائم بالمنتدى المغربي في المرافعة، فليتفضل مشكور. سمحتي مادام كان معنا جوج اشخاص شاركوا معنا في النسخه الاولى والثانيه، الاستاذ شريف والاستاذ عبد الله، اذا كان ممكن تحقوا معنا. سعد شريف. إذن مرحبا بالجميع. بداية أود أن أقدم شكري وتقديري لجميع الفاعلين والقائمين على تنظيم هذا المحفل العلمي المسطري بامتياز. ثانيا أود أن أهنئ المنتدى المغربي لفن المرافعة على هذا الإنجاز المتواصل، بدءا بالنسخة الأولى بوجدة، مرورا بالنسخة الثانية بمكناس، وها نحن اليوم في رحاب كلية الحقوق بأكادير. وأتمنى أن يكون مصير هذه النسخة النجاح على جميع المستويات. نعم. بعد اجتماع منسقي المجموعات الممثلة لجميع كليات المشاركة، وبتنسيق مع لجنة التحكيم التي نقدرها ونكن لها كل احترام والتقدير، وبعد التشاور والنقاش قررنا ما يلي. أولا، مدة المرافعة التي ستقدم ستكون من حيث القاعدة والأصل 25 دقيقة، ولكن استثناء ووفقا للسلطة التقديرية للجنة التحكيم سوف نضيف دقيقتين كاستثناء. إذن القاعدة 25 دقيقة،
ولكن استثناء سوف نزيدوا 2 دقائق بناء على رؤية والسلطة التقديرية للجنة التحكيم. هذه القاعدة الأولى. ثانيا، كل مجموعة سوف تقدم المرافعة ديالها مكونة ب4، لا داعي لتقديم الشهود ولا داعي لتقديم المشاركين، فقط كل مجموعة سوف تكون ممتلة ب4 عناصر. نحن كما جرت العادة وتجسيدا لضابط الموضوعية والحياد سوف نعتمد على القرعة، والقرعة سوف تكون بطريقة ديمقراطية وعلنية وفي قمة الشفافية. وبطبيعة الحال قبل أن نمر مباشرة إلى القرعة يجدر بي والحالة هذه أن أحيل الكلمة إلى الأستاذ الجليل فرح وبعض أعضاء لجنة التحكيم لكي يقدم كلمة موجزة، فليتفضل مشكورا. تفضل أستاذ. شكرا السيد الرئيس، أسعد الله صباحكم سيدتي سادتي. أنا سعيد جدا أنا وزملائي بمحكمة النقد أن نتواجد اليوم معكم في النسخة الثالثة من مسابقة فن المرافعة. بعد النسخة الثانية التي كنت قد حضرتها كان لي شرف حضورها بكلية الحقوق بمكناس، وحضوري اليوم أنا شاكر لهذه الكلية التي تطأ رجلي بها لأول مرة، لأنها قد شرفتنا بالحضور لنشارك أبنائنا وبناتنا في هذا المحفل الكبير. كما أنني أوصي وأذكر على أن كل من يحضر وكل مشارك فهو ناجح، فنحن لا نميز ونقول هذا ناجح وهذا راسب في هذه المسابقة، وإنما كلكم ناجحون. وأنا أعتبر دائما أن كلية الحقوق هي مشتل للأطر التي ستتقلد مستقبلا إن شاء الله المهن القضائية التي نحن في أمس الحاجة إليها. ونجاحكم رهين كذلك لابد أن نشكر الأشخاص أو الجنود الخفاء، وهم الأساتذة الأفاضل الذين قاموا وسهروا على تأطيركم، فالشكر الجزيل لهم والشكر لكم والشكر لكل من يحضر، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذه المهمة، وإلى المساء إن شاء الله. سأحيل الكلمة كذلك على السيد الرئيس. شكرا للأستاذ المحترم. الآن أحيل الكلمة للأستاذ الخيام، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه أجمعين. بداية يطيب لي بهذه المناسبة التي أعتبرها صراحة عرسا قانونيا، عرسا أكاديميا يحق لنا اليوم أن نفتخر بأمانة بكلية الحقوق وبهذا المستوى الرفيع والراقي جدا من التنظيم. ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أرفع قبعة الاحترام والتقدير للسيد رئيس المنتدى لفن المرافعة الأستاذ العلالي، وكذلك كل الأساتذة الأجلاء، ورئيس اللجنة التنظيمية الدكتور والصديق العزيز الأستاذ قلش، وكذلك الأستاذ معزوز الذي شهدت معه مخاضا لولادة النسخة الأولى لفن المرافعة التي احتضنتها جامعة محمد الأول بكلية الحقوق بوجدة. وأسعدني كثيرا أن أحضر لهذه المدينة العزيزة على قلوبنا، لدرجة أنه 15 ساعة من الطريق من مدينة الحسيمة بعد استكمال الجلسة مباشرة إلى مدينة أكادير حتى 5 صباحا. وكل هذه الوجوه الطيبة وكذلك طلبة تعب الطريق وكل شيء يهون. أجدد كل آيات الشكر للأساتذة الكرام كل باسمه، والأساتذة الجامعيين كذلك على غيرتهم وعلى الجو التنافسي، وكذلك الطلبة الكرام. أرفع لكم كذلك جميعا قبعة الاحترام، وأتمنى التوفيق للجميع، آملا من الله تعالى أن يكون السداد حليف كل فريق. ومن موقعنا كلجنة التحكيم بعد إذن السيد الرئيس الأستاذ فرح،
أقول بأن الغاية كذلك مع السادة المنسقين هو إنجاح هذا العرس، وأن نحتفل بجميعا بكل مشارك، لأن كل مشارك فائز، ونحن كذلك فائزون بحضوركم. والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للأستاذ خيام. اسمحوا لي قبل أن أبدأ بشكليات وقواعد القرعة أن أقدم التحية والتقدير الكبير للأستاذ الكبير أستاذ قيلش الذي استقبلنا ووفر لنا جميع مقومات إنجاح هذه النسخة. نرجو من الله عز وجل أن تنجح هذه الدورة مهما كانت الكلية الفائزة، وسنتقبل النتيجة بكل روح رياضية. إذن نبدأ بالقرعة. كما تلاحظون هناك مجموعة من هذا. سوف نطلب من الطلبة الأعزاء اللي هما اللي غادي يختاروا. نعم، حنا غادي الأستاذ غادي يقلب ويشقلب. قلب ويشقلب. إذا لا غادي نختار. تفضل انت. اجا مول الكاسكيطه. يلا ولدي هز شي كليه. تفضل. شكرا. حل. افتح. قرا. كلية الحقوق السطات. كلية الحقوق سطات. أستاذة سمية. تحية الأستاذة سمية. أجبت. أج تفضلي. هز. تفضلي. أرباح. هز. افتحيها. لا بالله تكذب. قريها أمام الجمهور. كلية الحقوق مراكش. شكرا. تحية لكلية الحقوق مراكش. تفضل يا ولدي. هاك. دير سطات ودير مراكش. جاهز. تفضل يا ولدي. هز. حل. ادخل الجمهور. شوف. كلية الحقوق تطوان. تحية كبيرة للأستاذ تطوان أبو العلا. أجا وليد أجا. الفقيه ديال الكلية هذا. تفضل. عزم عليها هاك. عزم. صافي. طلع عليها صورة. كلية الحقوق مكناس. تحية للأستاذ المعزوز البكاي. كلية مكناس. شكرا. قلت له عزم عليها وجبد لي مكناس. تفضل بنتي. مقاربة النوع. باقي. زي ورقة وقريها أمام الجمهور. كلية الحقوق سلا. كلية الحقوق سلا. آخر طالب. تفضل. أج. لا باقي لك. يهز. غادي يهز. هز مع أخير اللي جالس في التالي. يلا ولدي يلا بسرعة. دابا نشوفوا الكلية السادسة شكون هي. تفضل. قلب وهز. كلية الحقوق وجدة.
تحية لكلية الحقوق وجدة، كلام باردة. أجي تفضل، أجي. طالبة. لا تالي. يلا شي طالب لا طالبة. زيد معليش زيد. اي زيد. طالبة يلا هاجي. بقاو اللي تلد. جلس تما جلس نلغاو. هاجي. كلية الحقوق أكادير. دابا الجمهور عتز. تحية كبيرة لكلية الحقوق أكادير. كلية أجي التالي. أجي. يلا بقى تما أجي. صافي. نعطيك شكون هذا. هز. يلا قرا عليها هزات. شوف. كلية الحقوق الراشدية. تحية لكلية الحقوق الراشدية. شكون فين راه؟ اجا المصور اجي. وقول له يا كتريش. يلا لعبي خفيفة. يلا صوري راسك. هزي. هات.